Hello mga kalasi, good morning, happy Sabat sa tanan. Salamat kayo sa mga kaigsuonan nato, no? Mga higala nato nga nagsuporta sa atong social media ministry. So nanata karon sa 7,400 ang atong mga followers. Daghang salamat kay sa inyong tanan, no? Nya labi na sa katong akong mga uban nga higala, pakisuporta mga kalasig, no? Paki-follow, nya paki-share o paki-comment sa atong mga video nga atong ginabuhat. So karon nata karon diri sa gitawag og Petron, no? Nata sa Petron. Nata sa Petron kay mopaingon ta dito sa lugar nga nindot nga lugar gitawag og Samal Island, no? O bisita ta kauban sa tong mga pinilangga na tong mga kaigsunan nga taga Samal area. So moabot ta dito karon. Atong gipaabot atong mga higala nato nga mga palangga nga mga kauban gyapon. Under of the Tray Media, no? Itong ipaabot. So atong oras karon mga kalasig alas 6:50 sa buntag. Paabot ta kaya nga mong sabot city man. So dapat naa kita sa sakto nga oras, no? Kay maulo man ta kung kita mo ipaaboton, dapat kita mo paabot. So maoro na sa ingon ba nga kailangan ta mo pailob. Mas maayo gining kabulutan mo pailob kaysa ato ipatigbabaw ang atong garbo. Mga kalasig, mo share lang ko gamay nga mga mensahe para sa atong adlong igpapahulay, no? Ang atong kinaiya mga kalasig lahi-lahi ta og eksplanasyon, lahi ta og script sa atong kinabuhi. Kung imong tanawon sa mga salida na yung mga script nga dato, na yung mga script nga pobre, na yung mga script nga gira, na script nga horror, pangutana nganong lahi-lahi man na sila og salida, no? O nganong laylahi na sila script tubag mao ni ang hinungdan nganong laylahi og script or salida tungod kay ang atong kinabuhi laylahi gyud ta nga pagkatao sa kalibutan. Naay nagdako nga walay ginikanan, sama na ako, no? Nagdako ko nga wala ko nga mano ginikanan. So laylahi ang approachment, so laylahi gyud ta og kinaiya, laylahi ta og gusto, laylahi ta og paborito. Pero nakanindot mga kadasig, taliwala sa atong pagkalahi-lahi, adunay usara nato nga Dios, ang Dios nga may gugmaon sa tanan. So bisan paglahi-lahi ta og mga istorya sa kinabuhi, isara ang may gugmaon nato nga Dios. So unsay gusto na ko gyud ipaabot sa inyo mga kalasig, mo ni bisan pa sa atong pagkalahi-lahi o kinaiya, gusto ikinahanglan ta mo pailob ta tungod kay ang kinabuhi sa mapailobon mga kalasig naa ginadiha ang tinuod nga gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios igsoon makita diha sa atong mga kinaiya. Although dili man na ditso nga murag magic ba pagingon wala dayon. Hinahinay na siya mga higala, no? Hinahinay na siya. So daghang salamat mga kalasig. I hope nga natay makatunan tungod sa kinaiya nga laylahi o laylahi nga mga script sa itong kinabuhi. Pero ang importante, usa ka Dios nga may gugmaon sa tanan na maoy hinungdan nga sa kanunay nagmadasigon ta sa pag-alagad. Daghang salamat mga kalasig. Usbon ako, daghang salamat sa mga nag-follow, daghang salamat sa nag-share, og happy Sabat sa tanan. Ang Dios mga panalangin katong tanan. God bless.